sahaporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus, saya anggiat mahamu di bagasan hahipason nang lasni roha. Hatani debata nanaing hupasahat ima jamita di minggu Advent parjolo. Adorang so hujahahon trupukna parjolo sahali hita martanyang. Dameni debata na sumurung sian saluhutna roha. Ima na mga ramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata nagabe ujahan lasni rohata di minggu Advent parjolo tanggal 28 November 2020 sada ima natar surat di Sada Tesalonika bidu tolu mamukamay sian ayat sia sahatu ayat 10 tolu di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus songonon madidok bisi. Ai hamuleateon dia matar leho kami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha nahu hilalahami di jolo ni debata nami marningot hamu borngin dohot arian lobi sumurung do tangyang nami asa anggiat idaon nami bohimuna laos patikoson nami ia adong dope hahurangan ni haporseaon muna alai debata amatas adiri dohot Tuhata Yesus ma pabuluson lakanami Tuhamu alai digohi jalalam ditabai Tuhanima haholongon ni rohamuna sama hamu nang tu saluhut songon holong ni rohanami di hamu laho patuguhon rohamuna gabe so hasurahan marhabadiaon di jolo ni debata amata dinaroi Tuhata Yesus rap dohot saluhut akana badiana ima sahatna. Dihamu amanami dohot inanami nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Ia topik ni jami taon ima manomu-nomu haroro ni Tuhan di bagasan habadiaon. Margoardo mingguon minggu Advent na parjolo. Advent lapatan na manomu-nomu haroro ni Kristus padua halihon tupor tibihon. Opat minggu mahita mar Advent. Somalna say pangaradeon diari parningutan hatutubu ni Tuhan Yesus do tabahen pangatusion Advent. Advent manugihok kita laho manatap tujolo. Ditogihon laho mengantisipasi masa depan. Alani diguari ma Advent pangaradeon sahalak na mangarade ima halak na mengarahkan rohana tu jolo mengarahkan rohana tu sesuatu hal nani hirimna masa diari sogot manang diari nanaing roh manang di tahun naro totu maragam do pakirimota nanaing masa diari sogot natahasihol alai sasitongna dao ubagas Advent manugihok kita dadaholan manatap tujolo alai ikon manaili tupudi molo tapestahon Advent lapatan na paingoton hita aha natapaimai saluhut nunga adong nunga terjadi nunga terrealisasi ima hatutubu ni Tuhan Yesus tu portibion nunga masa nunga terjadi laos manogu rohat tamuse managam haroro ni Kristus napa dua halihon tu portibion moladong sukun-sukun
ahama si paradiota di advenon, molo talapati songon pangaradeon di ari parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus. Godang jolma holan paradehon isarana baju baru, hiasan Natal di jabu, paradehon si panganon, paradehon panitia Natal, liturgi acara Natal, molo tapamanat gumodang dope pangaradiota marumang materi, naboi manabai boban diakan naso mampu ala godang biaya Natal nalaho dipikiri manang di sarihon. Alani dihamu amanami dohot inanami nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Turpukon manaringoti songodia pangalaho nature managam ari haroroni Tuhan Yesus Kristus tu portibio. Ay ikon bahenod do persiapan laho manumunobu ibana songon raja hamulyaon. Raja nagukwaso di portibion. Songo dia do asa terbahe kita gabe panean sogot di harajaon ni debata. Molo pegodang parukilan nata adopi di ngoluon. Gariada ikon las rohata. Ay gabe masihol do hita tu surgo hasonangani. Dang ngolu na di portibion sihirumota alay ngolu nasaleleng nileleng nado. Parsauran ni Apostel Paulus dohot huria Tesalonika mace denggan. Maca di hari koton Apostel Paulus do mabaritahon barita nauli nasian debata dohot mangalehon pangajarion tu huria Tesalonika. Anggiat asalam denggan parsauran ni nasida di tonga-tonga ni huria. Anggiat lam togu haporsion nasida tu Tuhan Yesus. Alanii dung ditinggalhon Apostel Paulus huria Tesalonika dibahen ibana do si Timoteus laho manguduti pakubasionna di huria Tesalonika. Laho patoguhon rohana sida toktong makaporsyai Tuhan Yesus. Asa unang diunggilhon aka parukilon manang aka haporsuhoni haporseaon ni nasida. Say ingot do Apostel Paulus manangyakon huria Tesalonika alani sihol ni rohana. Didok nakin di bagasan turpuki arian nang borngin setoktong ditangyakon. Alay marhite barita nadenggan nabinuan ni si Timoteus gabe tarapul do rohani si Paulus. Gabe sobu sihol ni rohani Apostel Paulus. Marningot huria Tesalonika. Denggado barita na binuan ni si Timoteus taringot huria Tesalonika. Ima haporseaon ni nasida natoktong mangolu. Jala sihol rohani nasida pajupang dohot Apostel Paulus. Dipabotohon si Timoteus tu Apostel Paulus. Sasitong na huria Tesalonika pe masihol do naing pajupang dohot Apostel Paulus. Totu baritaon mabahen las rohani Apostel Paulus. Totu sudedo naposo ni debata macelas rohana molo dibegi ibana huria nahea dihobasi ibana denggan mangolu haporsiaon na. Apalagi molo dibegi ibana dihasiholi ruasido harorona muse. Songon Apostel Paulus namasihol tuhuria nahea ni hobasanna jala arian nang borngin didok naking di bagasan trupukon say ditangiyakon Apostel Paulus do huriai. Rasudedo naposo ni debata say ditangiyakon ibana do ruas ni huriana. Anggiat hipas-hipas, anggiat say dipasu-pasu Tuhan. Arian nang borngin jot-jot
jala saya ditangyakon akan aposo ni debatado huria naheani hubasanna. Perjumpaan ni si Timoteus na mabuan barita taringot huria Tesalonika laos dipabotohon si Timoteus do adong sukun-sukun ni huriai tu apostel Paulus taringot tu pangajarion na pinasahat ni apostel Paulus tu nasida na parjolo sukun-sukun ni nasida ima bohado akasi solhot ni nasida naung porsea tu Tuhan Yesus naung parjolo moding adorang soro Tuhan Yesus padua halihon parsidohot do nasida tu harajaon naung pinarade ni Tuhan Yesus na paduahon nuse disukun-sukun ni nasida adiga do masa haroro ni Kristus na padua halihoni sukun-sukunon dialusi apostel Paulus do jala di patorang apostel Paulus do sukun-sukun ni nasida marhite-hite di bagasan suratna isarana molotajaha di bidu opat sada Tesalonika bidu opat ayat 10 tolu 1 ayat 10 onom dihamu amanami dohot inanami boi dibuka bibelna di patorang do disi asa unang marsak nasida mamikiri togihonon ni debatado rab Jesus nang akan naung moding marhite-hite ibana molotuat Jesus yan banua gijang mardongan surak-surak tarbege masarune ni debata dungi hehema jumolo aka namate di bagasan Kristus Yesus alai anggo ari doho tikina dangadong nauboto ido ubahen dipaingot apostel Paulus huria Tesalonika laos dipaingot hita didok disi asa unang tarpodom songon akan aleban saidumo mahita parroha natorang dihamudongan saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus di bagasan terupukon ditogihon apostel Paulus do huria Tesalonika nang hita ditikita saunari ahado si patu paota huhut laho manumunomu haroro ni Kristus padua halihoni parjolo marhite turpukon ima asa digohi Tuhani holong ni rohani akan nasida tudongan nana asing ala pangajarion nama dok hatop nama roh Kristus gabe adong siantonga-tonga ni huriai nama modahon nama dok ala na Roma Tuhani dang rikot be mangula jala papuas bema hagiot ni dagingna on sadapoda nalipe nama bahen gabe mago gabe dang denggan parsaoran dohot haporsyaon ni huria Tesalonika ala pangatusion nasi songoni gabe adong ma natarela mangulahon naso denggan diulahon magabe parmabuhon diulahon ma parmainanon dohot akan asing nama bahen nasida gabe madabu tu bagasan dosa jala godang musesian nasida naso olo be mangula tarlumobi akan alosok akan amalas gabe sadalas ni roha di nasida adong alasan ni nasida naro nama Tuhani tuahabe laho mangulahon aka ulang alani di apoi apostel Paulus manasida asa toktong ringgas mangula aka ulaon ni nasida huhut paimahon haroro ni Kristus asa toktong diparhaseang talenta gogo na pinasahat ni Tuhan itu nasida marhite na mangula aka ulaon na dipasahat Tuhania kanarikot
dijolmai. Marhite na niula ni tangan ni jolmaido di pasahat Tuhani pasu-pasuna. Marparbue dibahen na niula ni tangan ni jolmai. Asa marhite parbue ni ulao ni boy mana sida mangulu di bagasan na saling masiurupan patuduhon holong ni rohana sida tudongan na asing. Disuarahon Apostel Paulus di minggu Advent na parjuluon asa manoktong haporseoni jala marparbue haporseoni na sida marhite na marsi haholongan. Sia dia do dalanna asa dihalomohon halak na asing halak Kristeni. Totu sian kualitas ni haporseonna. Sian parbue ni haporsiaw ni halak Kristeni. Boy dinikmati halak na asing. Gabi pasu-pasu halak Kristeni tu halak na asing. Asamolo roh Kristus padua halihon. Didapoti maibana. Didapoti mahita saluhutna. Di portibion. Di bagasan haporsiaon namar parbue manang haporsiaon na mangulu. Napaduahon boy tabereng marhabadiaon dijolo ni debata amata dinarotu hata Yesus Kristus. Habadiaon ningolu ido hataridaan ni hahobason managam haroro ni Kristus. Ngolu ni naporseai dada songon nanidok ni parpoda haliluo ni ima namadok papuason hagiot ni daging adorang soro Kristus. Totu ajaran nalipedoy. Domutusido nanidok ni si Paulus tuhita laho manomunomu dohot manjakon Yesus ima habadiaon hamu bau ni roha ido pangaradeon na pinangido ni debata siak kita. Laho manumunomu harorona dohot makalason Natal nanaeng tapestahon di minggu-minggu nanaeng roh. Habadiaon ni parange ima panggulmiton ni ngolu nama bahen las rohani debata dohot dongata jolma. Hamu baun ni roha dada holan formalitas pengakuan manangholan verbalisme alai ikon tarida do diparange dipambahenan dohot dipanggulmiton ni ngoluta si ganupari. Habadiao ni dangholan dipakatayon alai ikon tarida diparange. Boido sadahalak badia dihata badia berengon sian luar jujur jala burju HP ramun dorohana. Dihamudongan saha porsiaon molo adong dua galas di jolutta. Sada galas na tarabuat sian kristal nama cayuli nama cebagak jala macerga alai bereng ma galas kristali rotak dang ias di bagas pe dang ias di luar pe dang ias aladak ya dicuci. Sadanari adong cakir plastik mace murado argana alai tabereng maca ias di bagas doh di luar. Molo neng minum hita dia do pakiota galas kristal narotaki na kotorido manang galas plastik na ias na kindo. Totu sudedo hita mamilit manang mamake cakir plastik na yas naking. Ngolu tau pe ikon na yas do ias yan haramunon asa molo tumpe hea hita songon galas kristal naking nah hea hita rotak jala hea hita kotor alani akadosata alania kapangalahota nasodenggani totu di minggu Advent na parjoloon
ikonolo do hita payason narotaki. Ikonolo do hita payason akanaso denggani asa ias berengon sian luar dohot sian parbagaso. Dadaholan sian duru nata persiapon laho manjakon Natal, laho mamestahon pesta Natal, alai sian roha parbagason ikon tapaias do laho manomu-nomu haroro ni Kristus padua halihon dohot laho mamestahon ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Ikon tapake do tikion tikinani lehon ni di batatu hita ikon tapake do marhite-hite mangulahon aka ulaon na denggan aka karya-karya na denggan di tonga-tonga ni nguluta. Songon Martin Luther nama dok hea out surape huboto nanaeng magargar nama sisia-sia ni tano on marsogot suanok kudope bonani pinasa lapatanna asa fokus hita mangulahon na denggan bican dilehon debatado petu hita ngolu jala ditogihok kita asa majaga dohot mangolu di bagasan habadiaon dang hasurahan marhabadiaon di jolo ni debata amata dinaro Tuhan Yesus Kristus padua halihon maranata romaho ale Tuhan. Amen. Tapasada rohata martang yang musehita. Mauliate ma ale Tuhan di pasahat rohanami disude denggan ni basam naung pinasahat mutu hami ganup marsada-sada laos di pataruho hamele Tuhan memasuki minggu Advent na parjuluon asabui hamele Tuhan mempersiapon para dehon roha nang pikiran nami laho manumunomu harorom na padua halihon tu portibion na laho mabuak kami tu harajaon mi jala pangaradion ni rohanami le Tuhan nalaho mamestahon ari hatutubum alani i naing mahamile Tuhan para dehoni di bagasan las ni roha di bagasan na olo majaga habadiaon asa unang gabi ramun ngolu nami nang pikiran nami mauliate maale Tuhan hubuak kami di bagasan tangyang nami dia karuas ni huriam di dia penasida maringanan seho male Tuhan nama masu nasida molo adong na di bagasan parsahiton nagale pamatang na di jabu nang di rumah sakit seho male Tuhan nama jama pamatang nasida marhite-hite holong dohot huasomi lehon matu nasida hama malumi dohot hahipason songoni nang akaruas ni huriam molo na adong di bagasan parukilon marsak roha nang pikiran nasida seho male Tuhan na mangapuli nasida asalam hot haporsyon nasida manatap marpakirimon holan tuho mauliate male Tuhan dongani mahamele Tuhan madalani minggu-minggu Advenon di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho. Amin.